আউরি জয় শ্রীরাম জয় হে এ রাজীব লোচন আউরি জয় শ্রীরাম জয় হে আউরি পাতক মোচন আউরি জয় শ্রীরাম জয় রাজীব লোচন দেখো জয় শ্রীরাম জয় রাজীব লোচন আউরি জয় শ্রীরাম জয় পাতক মোচন জয় শ্রীরাম জয় কোদণ্ড ধারণ আউরি জয় শ্রীরাম জয় কোদণ্ড ধারণ আউরি জয় শ্রীরাম জয় কৌশল্যানন্দন যেহ নাম ধরি হরুড়েইরা সিন্ধু যেহ রাম নাম সংসারে প্রাণ বিন্দু তেণু আশ্রা করি শ্রীরাম চরণে কিঞ্চিত মহিমা গায়ে গাহানি পণি সভাজন মানকু করই দণ্ডবত সভাজন মানকু করই দণ্ডবত গাউছি মো গাহানি রামায়ণ চরিত গাউছি মো গাহানি রামায়ণ চরিত মহামাউসী কি যে করুছি মোহিয়রি মহামাউসী কি যে করুছি মোহিয়রি জয় শ্রীরাম কহি দিয়ন্তু হুড়হুড়ি কে হুড়হুড়ি দেলেনি এ ঝিও মানে মামাউসী মানে যে হুড়হুড়ি ন দেব যে হুড়হুড়ি ন দেব তোমার ঘইতা মনে কর ডাণ আউরি জয় শ্রীরাম কহি দিয়ন্তু হুড়হুড়ি ছোট ভাই মানকু করুছি মোহিয়রি ছোট ভাই মানকু করুছি মোহিয়রি জয় শ্রীরাম কহি মারন্তু কর তালি জোর দিয়ে সমস্তে আউরি আলোচনা করন্তু হে পণ্ডিত জন আউরি আলোচনা করন্তু হে পণ্ডিত জন আউরি রামায়ণ কথা আদরে বি কহিণ আজ্ঞা রামায়ণ কথা মু দেবী বতাই দেখো রামায়ণ কথাটি মু দেবী বতাই শুণুথিবে বসিহে মোর ভৌণী ভাই শুণুথিবে বসিহে মোর ভৌণী ভাই আউরি চালিଅଛି ଧନୁ ଏଠି ଭାରତରୀ ଆହୁରି ଚାଲିଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଭାରତ ଲୀଳା ଆହୁରି ତିନିଟା ମାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଖ ଚାଲିଅଛି ଧନ ଏଠି ଭାରତ ଲୀଳା ଆହୁରି ତିନିଟା ମାର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିଲା শুনন্তু সুবিজ্ঞানে দেই মন কর্ণ শুনন্তু সুবিজ্ঞানে দেই মন কর্ণ যেতেবেলে ঋষ শৃঙ্গଙ୍କୁ দশরথ ডাকি তো আনিন ঋষ শৃঙ্গ মহামুনি হে তহুন্দে আসিলে ऋषि आसी पुणी एबे यज्ञ करिले ऋष शृंग महामुनि यज्ञ करंदी तिनी रानी की पुणी हे चरु देई छंदी आगे लक्ष्य करंदु दशरथ राजा
जिते बेले यज्ञ गले यज्ञ चरु मुनिंगर द्वारा जे कि तीन राणी की आगा चरु बंटन करदेले कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा तीन राणी की जिते बेले चरुटा बंटन कले बंटन करने द्वारा कौशल्या को गोटे भाग देले सुमित्रा को गोटे भाग देले एवं माँ कैकेयी मध्य गोटे भाग देइछन्दी दबा परे आज्ञा सुमित्रांगर चरु भागटा हरण हो गला सुमित्रा मातांगर चरु भागटा जिते बेले हरण हो गला हरण हेबा द्वारा सुमित्रा रानी बहुत दुखरे दुखित होइकरी बसिला पुणी से कांदीबार लागिला कौशल्या माता कहले भौणी अरे तमे कांदीबा दरकार नहीं तमे कांदीबा दरकार नहीं जो देइछन्नी प्रभु मते ए जो चरु ए चरुरु तुमको अधा देबी मात्र देवी जे गोटे शर्त देवी जे गोटे शर्त ना कोन ए चरुरु जो पुओटा जन्म हब से पुओटी जदि मोर सब बेले मो पुओर जइकी दासई रहिबो बोले ताले तुमको ए चरुरु तुमको अधा देबी से चिंता कले सुमित्रा जाहु जो जदि पुओ हला तार दासई रहिबो ता पुओर झियोला दासई रहिबो मु तो बांध दोष मुक्ति पाई ना पुणी जिते बेले कैकेयी माता शुणिले कैकेयी मध्य कहले भौणी तमे बे तीन रानी बोली भाव तमे तीन रानी बोली भाव माँ हाँ तमे उच्च कौशल्या ये उच्चंदी कैकेयी ये उच्चंदी सुमित्रा पुणी कैकेयी माता कहले भौणी अरे तमे दुखे बसवा दरकार नहीं तमे दुखे बसवा दरकार नहीं जो देइछन्नी प्रभु मते चरु ए चरुरु तुमको अधा देवी मात्र देवी जे गोटे शर्त कौन ए चरुटारू जो पुओटी जन्म हब से पुओटी जदि मो पुओर दासई रहिबो बोले ए चरुटारू तुमको अधा देवी ये मत चिंता कले जाहु कौशल्या देइथिबा चरुरु जदि जन्म न हला ताले मां कैकेयी भौणी मते जो देइछन्नी चरु सेथुर मते के जन्म हब मु तो बांध दोषर मुक्ति पाई ना अरे परी कौशल्या कैकेयी अधा अधा चरुठे देइनो से चरु को सुमित्रा भक्षण करिण अरे दुई भाग चरु सुमित्रा रे खाइले दुई भाग सुमित्रा चरु जे खाइले आउरी दीटा पुओ देखो आज्ञा जन्म हेले आज्ञा दुई गोटी पुओ जन्म होइण आज्ञा दुई गोटी पुओ जन्म होइण जिते बेले चरु देले से चरु आज्ञा दीटा पुओ जन्म हैला कौशल्या मातांगर गर्भर गोटे पुओ भगवान राम ठाकुर कैकेयी मातांगर गर्भर जन्म है भरत सुमित्रा मातांगर गर्भर जन्म है लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न अरे एपरी दुईटी पुओ जन्म हुअंदी एपरी दुईटी पुओ जन्म हुअंदी आनंद रे सुमित्रा तो हुंदे रहंदी आनंद रे सुमित्रा देवी कहूंदे रहिले आनंद रे सुमित्रा रानी कहूंदे रहिले एपरी तीनिटा मार जोड़िए पिला बाप जन्म हेले ओहो भूल हो गला मोर जना पड़छ कौन कहिथिला रामलीला कृष्ण लीला 40 भारत लीला तीनटा मार गुटे पिला तीनिटा माँ हला कौशल्या खंडे चरु देइथिले सुमित्रांगु किने भाबटा देखनु कौशल्या देइथिले टिके चरु काहाको सुमित्रांगु पुनी कैकेयी मध्य देइथिले खंडे चरु सुमित्रांगु हेले तीनिटा माँ हे गला कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनिटा माँ रो चरु खाइबा द्वारा हां मात्र दीटा संतान जन्म हो गला सुमित्रांगर गर्भरु हेले एटा हेलानी हेले प्रकृति रे तीनिटा माँ जन्म करने को पड़ो गोटिया का पिला ओहो नाउरी आलोचना करंदु हे पंडित जन आउरी आलोचना करंदु हे पंडित जन सेथिर भावटी आगे देवी कहिण सेथिर भावटी मु देवी बताई
ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ଏବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର ଭାବଟି ମୁଁ ଦେବି ବତାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଚାଲିଅଛି ଧନ ଏଠି ଭାରତ ଲୀଳା ତିନିଟା ମାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆହୁରି ତିନିଟା ମାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବୃହଦତ୍ତ ବୋଲି ଏକ ରାଜା ଯେ ଥିଲେ ଦେଖ ବୃହଦତ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଯେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ଆରେ ତହୁମେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୃହଦତ୍ତ ବୋଲି ଏକ ରାଜନ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ତହୁମ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେତି ପ୍ରହେତି ବୋଲି ହେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଦେଖ ହେତି ପ୍ରହେତି ବୋଲି ହେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏପରି ଅନେକ ଦିନ ହେ ଗଲା ବିତିଣ ଏପରି ଅନେକ ଦିନ ହେ ବିତି ଯାଇଛି ଏପରି ଅନେକ ଦିନ ହେ ବିତି ଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ନ ହେଲା ଝଟଟି ବୁଝିଲ ନା ତମେ ତ ମତେ ପଚାରିଥିଲ ନା ନାଇଁ ବୃହଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହେତି ପ୍ରହେତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ନାହିଁ ଦିନେ ରାଜା ବସିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ରହିଲେ କଣ କରିବି ମୋର ଜୀବନଟା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଧିକ ଜୀବନ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଧିକ ଜୀବନ ଏଇଭଳି ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଜଣେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଭେଟ ହେଲେ ଆରେ ଏକ ଋଷି ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ବୋଲି ହେ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବୋଲି ହେ ରାଜା ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କହିଲି ବାବା ମୋର ବହୁ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦୁଇଟି ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ସିନା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ନାହିଁ ଓ ଏଇ କଥାଟି ତ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ତମର ସନ୍ତାନ ହବ ऋषि कहले निश्चित भाव में तुम संतान हम अरे सेतेबेले ऋषि कहती वचन शुण हे राजन अरे एक आंब फल देइथिले बहर आज्ञा सेतेबेले ऋषि आंब फलटी देले आज्ञा सेतेबेले ऋषि आंब फलटी देले तुम्हर रानी को देव बोली हाँ ऋषि कहिथिले एपरि आंब फल राजा रे धरंदी निश्चय मोहर संतान होइब झटती राजा पचारिले बाबा ए जो आंब फलटा देलो हेले रानी मानू दबा द्वारा गोटे रानी की जदि देवी ताले निश्चित भाव में संतान हम ऋषि कहले गोटे रानी की दब ए आंब फलटा गोटे रानी की दब देले तुम रानी गर्भवास हम निश्चित भाव में संतान इच्छु हम राजा विचार कले बाबा देइथिबा फलटा जदि गोटे रानी की देवी तार जदि संतान हैला आउ जदि रानी से प्रकार जदि अपुत्री कहि रहिले ताले मत अपमानित हबो नारे परि राजा हे बसी विचार करनी ए परि देख राजा बसी विचार करंदी आज्ञा आंब फलटा को दोई फाल करंदी आउरी आंब फल को हे दोई फाल करिले आज्ञा आंब फलटा को दोई फाल करिले आज्ञा दुई फाल दुई आरे रानी को देले आज्ञा दुई फाल दुई रानी को दियंदी दुई फाल दुई रानी को दियंदी आज्ञा दुई रानी देखो गर्भ
ଆହୁରି ଦୁଇ ରାଣୀ ଦେଖ ଗର୍ଭବାସ ହୁଅନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲା ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ହେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଭଲା ଏପରି କିଛି ଦିନ ହେ ବିତି ଯାଇଛି ଏପରି କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବିତି ଯାଇଛି ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଣୀକି ଦେଲେ ତାର ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ଆମ୍ବ ଫଳଟାକୁ କଣ କଲେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ରାଣୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମଜା କଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଗଲେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଦୁଇ ରାଣୀକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ରାଣୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଳେ ଫାଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଫଳଟାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବ ଫଳଟାକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଥିଲେ ଏ ପିଲା ଏ ଯୋଉ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଫାଳେ ଫାଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାକ ଗୋଟିଏ କାନ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଗୋଟିଏ ହାତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏ ପ୍ରକାର ଫାଳେ ଫାଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଦାସୀ ମାନେ କହିଲେ ରାଜା ଆପଣ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଫାଳେ ଫାଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ऋषि कही तुम गोटे राणी दवाई कही ये कौन कले फाले फाले आंब फलटा दुई फाल करते दुई फाल करने द्वारा दुई राणी की देले फाले फाले पिला जन्म होला अरे ताहा देखी राजा हे मनरे भाबंदी मोर धिक जीवन बोली विचार करंदी मोर धिक जीवन बोली राजा अरे विचार कले मोर धिक जीवन बोली राजा आज्ञा विचार कले आउरी दासी मानकु पुणी हे डाकी आनिले एई संतान पुनियत हुंदे कहंदी श्मशान रे ताहाकु फुपाड़ो बोली आदेश दियंदी राजा कहले हे दासी मानी ए दीटा जाक फाल पिला को नब श्मशान नहीं फोपाड़ी दब मत बड़ लाज लगुच अपमानित होउछि अरे सेते बेले दासी माने हे विचार करिन दुई फाल पिला को तहुंदे धरिन आज्ञा दुई फाल पिला को तो हुंदे धरिले आउरी श्मशान रे ताहाकु नै अरे फोपाड़ी देले आज्ञा दुई फाल पिला को श्मशान रे फोपाड़ी दियंदी आज्ञा श्मशान रे देखो फोपाड़ी दियंदी आउरी जारा राक्षसी पुणी भ्रमण करुछि आउरी जारा राक्षसी हे भ्रमण करुथिला देखो जारा राक्षसी हे भ्रमण करुथिला सेही दुई फाल पिला पाखरे प्रवेश होइला आज्ञा दुई फाल पिला को जारा राक्षसी खावंदी देखो दुई फाल पिला को जारा राक्षसी खावंदी तार गर्भरु एक संतान जन्म होइछि ए जारा राक्षसी कोन गला जारा राक्षसी कौन गला दुई फाल जाक पिला को ये खाईदेला जारा राक्षसी दुई फाल पिला को जिते बेले खाई दी सी गर्भरु से फाल जाक दीट जाक फाल कौन से एकाठी हो गला एकाठी हेबा द्वारा तांकर गर्भरु गोटे संतान जन्मला जारा राक्षसी गर्भरु आज्ञा जारा राक्षसी गर्भरु एक संतान जन्म होइण जरासंध बोली देखो ताहार नाम आज्ञा जरासंध बोली देखो ताहार नाम जारा राक्षसी गर्भरु जरासंध जन्म होइछि आज्ञा जारा राक्षसी गर्भरु जरासंध जन्म होइछि
ଆହୁରି ଜରାସନ୍ଧର ପୁଣି ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ମାତା ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଆହୁରି ମାତା ରେ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ଜରାସନ୍ଧର ପୁଣି ତିନି ଗୋଟି ଆହୁରି ମାତା ରେ ଜାଣ ଏପରି ପୁରାଣରେ ପୁଣି ହେ ଲେଖା ହୋଇଣ ଆହୁରି ଚାଲି ଅଛି ଧନ ଏଠି ଭାରତ ଲୀଳା ଦେଖ ଚାଲି ଅଛି ଧନ ଏଠି ଭାରତ ଲୀଳା ଆହୁରି ତିନିଟା ମାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଖ ତିନିଟା ମାର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏ ଶୁଣିଲ ନା ନାଇଁ ତିନିଟା ମା ଯେ କି ହେତି ପ୍ରହେତି ବୃହଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଦିଟା କନ୍ୟା ଥିଲେ ହେତି ପ୍ରହେତି ଆମ୍ବ ଫଳଟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଦିଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଫାଳେ ଫାଳେ ଦୁଇ ଫାଳ ଯାକ କଣ କଲେ ଯେ କି ଶ୍ମଶାନରେ ପକେଇଦେଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଜାରା ରାକ୍ଷସୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲା ଏ ଦୁଇ ଫାଳ ଯାକ ପିଲାକୁ ସିଏ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା ତାର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ସେ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ଜାରା ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ତାର ହଉଛି ତିନିଟା ମା ଜରାସନ୍ଧର ହଉଛି ତିନିଟା ମା ଆହୁରି ଏପରି ଭାବଟି ମାଗୋ ଦେଲି ବତାଇ ଏପରି ଭାବଟି ମାତା ଗୋ ଦେଲି ବତାଇ ଆହୁରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ମୋତେ ଦେବ ହେ କହି ଆହୁରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ମୋତେ ଦେବୁ ବତାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଜ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ